Kwa sisi tunaonesha hivi mnatia mgrupu. Naam, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Ya kwanza kabisa ninakusalimu pote pale ulipo, matumaini kwamba wewe uko mzima wa afya pale ambapo ulipo katika DRC na nchi tofauti, hata Ulaya, Umarekani, Asia, wewe ukiwa salama, kwa maana unatupata tukiwa nawe mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyetu. Hajalishi madhaifu labda, lakini wewe naamini kwamba uko vema. Leo ni tariki 9 mwezi wa Novemba mwaka 2025, nikiwa tu ni siku hii ya Jumapili, na kujia wakati wa jioni hii kukujulia hali cha kwanza na kukuambia kwamba tutakwenda kukuambia mambo ambayo yaliweza kujiri, na sasa ni taarifa ya habari. Lakini kabla yote tutakwenda kugusia kuhusu shutumu ambalo linaweza kushutumiwa kuonyesha mara ngapi hajalishi waasi wa M23 kuweza kushika mahali na wale wakongomani ambao wanapewa cheo au watu kuwa chochote. Na pia huko Uvira unakuonyesha hali ya moja askari wa FARDC kuweza kuuawa kutokana na hali ambayo aliweza kuonyesha. Na tukamalizie pia huko Bukavu ambako waasi wa M23 kuweza kuharibu makazi ya watu kule na kuweza kuwaambia warudi manyumbani kama jinsi kutokana na tetesi za habari. Na hivyo ninakuomba ukuwe nami mwanzo hadi mwisho katika taarifa ya habari, na wewe kujiunga kwenye channel yetu ili unapata habari zetu mapema na katika muda mwafaka, na hivyo tu kukuwa chonjo ni kujia na habari. Ikiwa baada ya mtasari wa habari, na sasa ni habari kamili ambayo tunaweza tukaanza na shutuma la wananchi. Wanaweza kushutumu kitu kikubwa sana kutokana na hali na moyo wa uzalendo ambao wanadamu wanaweza kuwa nao katika DRC, au niseme kuhusu jambo la mapambano na hali ya waasi wa M23 kuweza kushika maeneo hayo. Ni kitu ambacho kinachamsha watu moyo na kuweza kushutumu mambo mengi na kuwahukumu hata wale wengine ambao waliweza kushika mahali wakiwa wakongomani kuasi nchi yao, na kuweza kuonyesha mara ngapi haijalishi wanaweza tu wakashika ngambo ya M23 kama vile wahasi wanaoshikiliwa na Rais Kagame katika nchi ya Rwanda, na hivyo kuonyesha mara ngapi haijalishi wanaweza wakawa huko lakini hawatapata chochote mwishoni tu wasi au wenye Rwanda kuweza kushika mahali hayo, na hivyo yakizungumzo mengi hata kwa kina mwanzo mwisho. Wale wote wenyewe wanajua kama Mnyarwanda akikamata ile nchi ya Kongo juu iko na wasaidia kampanye ama anawasaidia butretre, aseme na yeye atakuwa bifulani muile Kongo bongo yao. Si mfano iko hapa Goma na Bukavu. Leo unakuta burgomestre bale bote bakubwa bote na mu arme yabo ya M23 bakubwa bote ni Banyarwanda bote. Ubu wengine wa chini wenye abuna hata sauti ndio maposte wenye bakongomani wako napewa. Eske watu hivi abaoni ndio hapa ku 0 metre hapa hivi Kinshasa wanayua, fasi zote wanajua. Guvernema yetu inawakilia nguvu zake tu ni kufunga watu basi. Bakisikia huyu ni tretre wanamfunga, bakisikia huyu ni tretre wanamfunga. Lakini ile kusema wale wa general kwanza bakusanyike, wa general waseme bwana tuna lance offensive tupigane tukamate Bukavu, hakuna. Kukamata tu Minembwe pale Minembwe, na hii vita yote hatatufanyia hii. Kama hatuyakamata Minembwe hakuna kenye tuishafanya. Kama hatuyakamata ile Minembwe, juu Minembwe ndio base yabo ya nguvu sana. Kutoka kule Bukavu
ni Minembwe, njo baze zabo hizo. Ukisikia tu mnakamata Minembwe, lazima watalalamika sana, jua na yua njo baze ya batakosa ekilibre, lakini vivyote hakuna. Sasa tufanyaje? Muzigo yote isha bebeshewa wazalendo. Eske wazalendo njo wako nakula franga ya Kongo? Leo wazalendo hivi bako naishi maisha ya shida, tuko naongea nabo, hakuna kenye kiko naendelea. Inabakia tu bakikamata mwingine banafunga general, bakikamata mwingine bana interpele. Njo leo tutabakidia tu. Finalement c'est quoi? Angalia leo tunapoteza babiana ba mingi mwi vita ya juzi kule. Tunapoteza babiana ba mingi sana. Tena bagerie ba nguvu. Babiana ba Kifulero wanapotea kule. Eske ile ni sawa? Kwa hiyo kia msingi hapa bandugu, ni kuangalia mbele, tunaangalia na nyuma. Serikali yetu ingali museselefe. Na bale benye wako napewa zile grade za offensive abazitumikishi. Jua haiwezekani mwenzako akupige na wewe unavumilia. Tena mnyumba yako na uko na uwezo wa kumupiga. Maavion tuko nazo. Hii masiku yenyewe inapita, hii masiku hapa. Egypte inatupatia Mirage 8. Maavion de chasse 8. Hizi avion 8 tu ziko na uwezo wa kupiga kuanzia Minembwe, zitapiga Bukavu, zitapiga Goma na mpaka na Bunagana inakamatiwa fasi zote. Hizi 8 zenye zilitanguliaka madrone na vifaa vingine vyenye tuko nashindwa kuelewa mwi vita finalement nini kinajificha emo ni nini. Eske muko akoro gani yenye natuma M23 haipigwe mzuri na haturekipere mingine? Ni kitu gani kinajificha? Tunashindwa kujua. Je, ni ba general ba Nyarwanda benye bangali mu arme yetu? Haduyui. Sasa tufanye je? Population iko nazidi kuhangaika, batu wako nakufa sana, maisha iko nazidi kubadilika. Na ndio benye aba bwana wako napenda batutie mu maisha ya nguvu sana, juu tuchukie gouvernement yetu. Tukishaona souffrance ni ya mingi, tutaanza bapokea, tutaona hacha bakuye tu tuishi na amani, juu gouvernement itusaidie kitu. Ndio kenye wako nafanya. Finalement tutaishi je? Abo wenye wako hapo Uvira bangali wanapumua juu vita vyafikia kumugongo. Benye wako Baraka nafasi zingine. Siku risasi italia hapo, tukizidiwa nguvu bakibana hiyo Uvira, hali itazidi kuwa mbaya, makambi zitayala wakimbizi na budongo yetu itanyanganyiwa. Jumuo plateau mule Yulu, Minembwe, Bibokoboko, wapi mule mote M23 iko mule Bibokoboko, Minembwe, wapi kote, na ni mingi sana mule. Bakisikia huku chini kuna kamatiwa bote, batashuka bote. Kubatosha hatutaweza. Sie wenye tuko nashinda kukamata hata village moya, tutaweza kubatosha mwile mamingini yote? Ingali mapema FARDC iangalie gisi itamene maoffensive. Haiko ile kutupakala mafuta kumilomo. Ase Chiviri alisema kila mtu aende kulinde front. Finalement aende kulinde front kufanya nini? Soda wa musicien. Hivi vitu viko natupatia sana kolere. Kuona vyenye gouvernement yetu iko amo, iko mu distraction. Ini sese l'effet ya distraction hii. Ikiwa tu uko Uvira, makao makuu ya jimbo la Kivu la Kusini, kwa muda baada ya Bukavu kushikwa na waasi wa M23, ikiwa maeneo ya Kamvimvira, hapo ambako kunasikika
askari mmoja wa jeshi la government ya Kongo FARDC kuweza kuwa na hali ya kuweza kumuua mkuu wao kutumia bomu ambayo aliweza kuwa nayo, na hivyo waaskari wengine kumkimbiza mchaka hadi kuweza kabisa kumuua. Lakini tukumbushe ya kwamba katika muda huo alipokuwa anakimbia na bomu hiyo haikufanyikiwa kabisa kupasuka, lakini kuilalia wakitafuta mchaka ao haina zote zile kuweza kutosha ule mwili na kuweza kuondoa bomu hiyo. Jambo grupe, nilipasha kuniambia habari ya hii mamida ya 11h30 iliyopitikana mukata letu la Kavimvira Aveni Projet. Kuna lazwa maiti ya soda umoya banamuua hapa mchana. Ni soda wa FRDC na ba FRDC njo baliomuua. Asema alikuwa anapenda kuwa mkubwa yabo. Njo banakuya banamukimbiza kutokea Rompwe mpaka huko. Banakia muue hapa Aveni Projet pale kukiwanja ya Kanakambene. Njo kwenye banakia muue pale. Na njo maiti inalazwa pale. Hayatoka tina mpaka hivi. Maiti ngaliki pale na basoda benye bangaliki pale. Banasema maiti kama eko na grenade, analalia grenade. Na ile grenade iko wazi. Njo banachunga baone gisi batamubulula purke batoshe ile grenade isisambue batu. Njo habari kwa hii mamida iko mukata la Kavimvira Aveni Projet. Huyo ndio kama nisikia masasi nalia hapa mchana. Alitasambula komandao na grenade. Ndio kutana na mzebula masasi. Iko Aveni Maison de la Bible. Projet huku kule chini ndio wenyewe iko. Tunapima kumfunga kama tubulu tuangalia grenade yasambuka. Mpaka saa hii grenade bado yasambuka. Ndio habari. Pia uko Bukavu katika mji huo Kivu ya Kusini, ambako waasi wa M23 wanaweza kushika milki, kuweza kusikika mara ngapi ambako wanaweza kubomoa duka za waunganisha vyuma na kuweza kuwaambia warudi nyumbani, lakini kisa thabiti bado haijajulikana. Na tukumbushia kwamba yanathibitishwa kwa sauti hata kwa video hapo jinsi inavyoonekana. Hapa tuko Mukukwe, ba M23 wanabomolesha wasudere. Alaksi wa M23 wananyanyasa watu. Wanawatosha, wanabomolesha manyumba zote, maatelier zote hapa. Wanabomolesha maatelier zote hapa, vraiment ya huruma sana. Hii mafamilia yote nateseka, wabonesha kwa watatunukia. Wanaambia tu wabomole kila mtu aende kwake bishe pale. Angalia mafamilia zinaishi hapa. Angalia disi watu wanateseka Bukavu sasa hivi. Vraiment ni ya huruma sana. Hapo walikatana kufilmea hapo. Ngoja tuseme tu. Na tuongeze mengine ya kwamba hali hiyo haikuonyesha uhalali kabisa katika mioyo ya wengine na kuweza kulahumu vikali hali hiyo ambayo waasi wa M23 kuweza kufanya katika mji wa Bukavu. Batu wa Bukavu wako na lalamika juu ya M23. Batu wanasema Swahili walisemaka masikio ya pongo inasikiliaka muchungu. Unaona? Siye mie niko Mubembe mi. Siye ingekuwa depuis zamani ile mavision ya bazee betu kuanzia Mfulero kwenda Muvira, Munyindu, Mushi, Murega, Mumbote, Mubuyu, Muzimba, Mubangubangu, hii makabila yote
bangesikiaka ile makonseye yenye siye tulianzaka ile mavision, hatungekuwa muulu lote. Bazee balisemaka ewana, haba Banyarwanda habako watu wazuri, tukamate mabunduki tupigane nabo haba watu haba. Lakini kuko makabila musiye zenye zilianzaka ona siye Babembe siye hatuko watu wazuri, tunapenda mavita. Tunapenda mavita siye Babembe. Babembe banapenda mavita sana. Ndio maneno watu walianza kasema. Hawa Banyarwanda watu hawana probleme, lakini wako na bagombanisha tu. No, tukaanza kuchukiwa na makabila. Tulianza kuchukiwa si. Ikaonekana watu achilie tu. Basi, na siye tuliwakia tuko na pambana vile. Lakini mu makabila ingine tena njo mko natoka ba S4 bale ba tretre bakuambia Banyarwanda ni hivi na hivi na hivi. Yaani wakuchochea moto tena kati ya sie na Banyarwanda. Mpaka realite ikakuwa inaonekana polepole. Polepole watu wakaanza geuka. Watu wakaanza itika ile maneno ya kusema Banyarwanda ni watu wabaya. Mpaka leo hii munaona Goma kuanzia Bunagana kukuya kupita Ruchuru kote kufika mpaka Goma, unakuya mpaka Bukavu. Donc maeneo yote yenye banazibiti wale wabwana, munaona matrakaseri sasa yenye iko. Na hizo trakaseri batu abange wai kukua eveye, zingefika mpaka Uvira hivi, kama ziko Fizi, kama ziko Mwenga kote, na kama zishafika Kalemi na nafasi zingine zote. Ndio maana masikio ya pongo inasikiliaka mchungu. Munaona sasa gisi Banyarwanda bubaya yabo iko vile. Ndio pale sasa watu bakwe na akili na kujua ya kama Banyarwanda habako batu wakupatia hata mai ya kunywa, mwacha anguke akufe tu. No, juu ebo bako pale ni batesi, na vizio yabo ni kutuua siye tuishe tuangaike. No, batu tembee yulu ya vifua. Sasa njo ilifo tukue na akili sana Wakongomani. Poleni sana watu wa Bukavu. Na ndo maana tuko nasema hii vita ya kisiasa ya Kongo yenye haitaishaka haraka. Kwa kufikia adui aanze kufukuza mwenye nchi nafasi. Kuna liema kweli hapa? Muhame mutoki. Aba batu habakuja kupigana bure. Make bakika bafasi wanaleta na mafamilia yao. Paske hii Bukavu hii kabisa na Goma, watu watatokaka kweli? Mai hari ya hivi watu ya Bukavu wanakuwa kama vile habana ndani ya nchi ya Kongo. Watu ya Bukavu wananyanyesiwa sana na adui chawa mbele ya guvernema kuvunja tuna mkono, lakini familia zinateseka sana. Hivi wanababomolesha manyumba baende wapi? Na kila siku niko nasemaka hawa watu ya Bukavu sasa, raisi wao ni nani? Raisi wao watu wa Bukavu raisi wa hawa watu Bukavu Goma, beko ngambo ya Kongo ama beko ngambo ya Rwanda? Hatujui. Sababu watu wananyanyasika sana na kuteseka sana, kama vile hawako ndani ya dunia. Na tunaonaka Mungu baada ya Mungu ni Kaisari, si ndio? Kama vile serikali
Jamani. Jamani, kweli kweli video hii kabisa. Umutu anahamishwa kwake, toka. Guvernema. Si mugomboe wale watu jamani, ingawa tunaongea kama mnatona makosa. Tunaona kama chungu sana ginzi Bukavu yetu ilikuwa inatingiza. Leo Bukavu inakuwa kama vile Jehanamu. Bukavu inakuwa kama vile sio tena mji ilikuwa natisha watu na Goma. Mali zote zinaenda Rwanda, kila kitu kyote kinaenda Rwanda. Kongo. Mafasi ziko na tuenda na sisi tunaona kweli inchi yetu inagabuliwa tunaona. Hii mavideo simkuwa mnaisukumia hata rais jamani. Angalia giza inawezi kuomba watu wa Bukavu na Goma. Ni wenye kuteswa sana. Rais wa watu sasa tutasema ni nani? Watu wa Bukavu na Goma jamani. Basi tukua nazidi kumiombea tu, Mungu ndo mwisho wa maisha ya mwanadamu. Nikisema asante kwa kufika tamati ya kipindi chetu cha leo, kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikishukuru kwa kina kabisa na kukuambia ya kwamba nina kushukuru tena zaidi, ila tu upate kujua tunapatikana katika mashariki mwake DRC huko Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo cha habari kinapatikana hiki. Na basi umekaribishwa tena hata wakati mwingine tena hata kujiunga, ikiwa wewe bado ngali wa mpya, kushare, kuwatumia watu wengine, nikimaanisha hata kabisa nao wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ukilike ni kuonyesha alama unakubali au tuko pamoja, na kucomment ikiwa na maneno ya kusema. Basi nitakujia tena punde sipunde, ikiwa tu habari zikiweza tena tu kupeperushwa kupitia masafa haya ya mtandao katika kituo hiki cha habari. Asante.